Idan nagadiga kalagmat jong ganito po, nagkapuntagan siya kailang yung turuan, ganito yung kabagantang kanyang po. At kanigadiga po, kapamangi kong gabal, ninyo iyagaban, siya kailang yung turuan, po at nama, ba kadon kaniga bantang jong gajing kang, kapangim nga iyagaban manlang kaniga yung kabagantang kanyang turuan. Andre, ingay iskam, balang ni kubo. Kung ci prabu ni ibadan hapo jong kapal, o ci bala se ban yu ban sno ban peju, lan ni ko, ibo, i video, bat kiwai. Ani kalong kapo, kabang ikot lang, ya kabang siya kriyo turan, lan ni kasmi kabang ta. Kanigari kasmi kabatung kasinat, ribuhay ka jongi, kabangira kaya kapang, yang kabangitip kari kasmi kung ka Christian Home Sunday, namatatan kung kabalang, ngidan kabanta kabakram, kabanginyo ya kabang syakrin ng turang, nagabagbanyo sunuha pi kung kiprabne, batkong jukru, ibala ang snap sa esko, lembang kajing pek iri ko tubo namadatan khotlang ini hagan ko kung kikun kijung play tumi nya sas ko jadi kijing dua bat kijing sulok number 3 sa jung play menbersan baru anu kiberala hagan ko bat kerpang historia skem yang sumubhaya pi ninyo ya kawan sas ko pendap kene bentar jom kajing sekri nang bakabalang kanyo ya kawan sekri nang ibrahim nama kajing sen kajing ini punya saplang ya kajing sekri nirwana kena wati wai aspa kendai puan habaat wahan tikan jom men kaperkam kat nung ngadap kajing nang bakram habaat Ikam jong mengaper Kabangin aban siyem kita Joshua aku saw dengan ikut nak saw Menta nama kata dosetin yautra batu sekri hakijin jalan bat hakijin kopa jungi ubah benang Umnayawan Floy hapo jogan kajin coba kentang kaya nagawan sa penpao ya kajiso ya kajilay snay jume di babun lampay di si givelet no shadi jumi ya kaya si yang berwate nagawan ta jogan si jong kikul Krista kabala Problem terku ia kejing pulih, jeng dua yang bisa skor, yang berarti jeng jeng dua yang terkepor, bertulisan kejing ini. Ya akan terkepor tidak dari sukuman, bagi store jengi, store ESN, inyo ia kabar musang pada jengi, mau berarti kejing pulih, kerana panggil nak bertajam kan ini. Kajing snev nangin
Habis kong ni penpong ni sulu mu yo blay hari step. Beriyo yang dalam yang bersyakri eu wa hapdem jong kan ikendam sniu kewanja akaprakai badari kejuni. Ngai mu yo blay bagi usuma ini dan di ini empat ai ni yang kubo tuju hari step. Ngai blelu ya kapalang nong rimune. Kalau ai yang benta bansam ya aktif kejong le. Ngai blelu ikun sun ibayalam riang di syakri dan step. Ik wepat in syarang juga kapalang. Ik khot juga kapalang ki dia snow. Lembat ni kor di pensawa bat firu ki parawe. Iba pet dia snow lembat ni ke video. Ngai blelu ki bahar kata-kata yang bertiangkan penyeluruhan dengan penginjuni Jesus Kristus. Asyik ni boy siapa kubur dengan pendam kejiwaan. Ni ayu yang berkopang hari kesem. Beliau kami yang kesini coba bahas kesini kebetulan. Ketim kejun mereka orang abai. Bagi jika ku bagi jenis ini kejun. Dia cuma akan jadi juni di bawah. Try and step. Ni mat ketika ku juni. Akhirnya sin kejuni. Nama kita kau bawa keren juni kapo kape. Ya Rabbi ini pengaruh iman. Ya juga buka kecil orang kejuni. Anak step tu kau bawa apa ni dong? Apa kan dia yang kebetulan ku kejuni. Akhirnya try kapo juni sin ku. Wia lami ko ba da santi de jame wa de ko bo to la sam la bo shakri jame kan ka bo de ke bi osmo ya ka raya me IT ki me ki sin ki jame ame ni IT ka ko sam de bi shakri jame no ke jisu de bai amen idon hata ismi ka kerpang la juga ke ku Kristian pun Sunday. Kasmi ke berkerbang nak bentah kilongi kestan bahkan baik dan sinar bertunjuk nak assembly. Lajur ke Christian Sunday menolak senam atas seni perai ke berengkong jom mename. Hari seni kibalan dijuhi kalang badis nolak siapang ke nongrim jom ke jingong siapang ke nongrim jom ki longi kesan kat pun keketim ublay kat jingtu kalong bat berkelan di baju sekri blay hati longi kesan kijongi hati kesnem ajar apa nama ke jingdon jom ke kelam dan ke nem seniu ke baca ngimlang pada ke seni kepan hati hukum jom ke sekri bat mana dan rei yopa banrakhe halaki kisam jongi umbi kun kistan ngimde barsnu pher kani ngimde bantong kanu kunu kachisnyo and then ngimde ban an kajinga trilang ba kasorka kadon kajing hakatin nongwe ko ong kunne a good Christian is a good citizen ulane ka Kristan lalu Kristan ki babha ba ki bashisha ki dei ki Kristan ki dei ki non shushnom ki babha ki bapun ko mu ya de ki jipun ya jokan di ba sarka dan mar praku ngakentu ki bangi bahar bangin bu ki jishekri bangin belong ki jishekri jinwa hala ki jong ki kisam ki joni walang imla penyo kala ya ban shikri lang ki jaga mana play. Nak khot nama kata dia baru kiba pet basna ia kena kubur. Bapin sngau ia ke jinggan ruka ke jomu play la hanu bapidon. Hakino kilo kita mai kilo pidon. Dan hakano ke jaka kilo pidon. Ayu pun snow ia ke jinggan ruka berke jinggan ke jomu play. Penting tang ia lagi bat yang dikapor ke bapidon.
Kanang boleh ke kubo ke bawalang syakir dan step. Kan namlong ke sur dan ke krin tepi. Mereka longking ke bawah. Hapden jo di jingkul kre. Haka jingalam jo boleh. Ngayok ya dan ke kubo dan step. Man pensuh mapi syapang ke jingwan i boleh. Lain kata bagi om haka krin nongwe ke divine visitation. A divine visitation. La pensiun ng ring ya de kubor ya de step. Na ka gospel jo Lucas kalnong de kakandai. At khot ka de kong hadu ka de shipo. Ikramas kam mo de kubor. At yo ani kilongin de stan de kabor tumai. Ka jinsha sim ka tumai. Bat ka jinyo I ka tumai. Ba kumno ni shakri oglay hapren before. Iba Ikintin kibe jam jumut bat ke jingwan I. Kidei ke jingwan jumo bat ke jingwan kini. Ke jingwan jumo bat ke jingwan kini. Haba batai ya ke jingmut. Ke jingwan I ublei ke teo. Ya ke jingpen pang ublei ya lade. Haki beriu. Lani hakajai beriu. Kata ke jingmut jong kani. Ke jingwan I ublei. Ka theo ya ke jingpen pang ublei. Ya de haki beriu lani haka jai beriu. Haka tin Hebrew ki penon kam da ketin pagat. Ka bakit ya ke jingmut. Ban wan I, ban wan jumo, ban wan kui. Haba penon kam pat ya ka por. Ban batai ya ke jingwan I ublei. Ka dom ya ke atli ki jingwan. Kabalukong. Kajingwan kami kabatang sibit por. Kajingwan kami kabatang sibit por. Kumbang ile jumo ya kipara beriu dan kipara marjan. Pak hadir kato kali por. Ngilipai no syara kejogiyeng pisan kejuni. Kalau temporal lani adli visitation. Udebit hakasam kabapran kwa kabasau ong kundi. Ubriu long ayu, bami kenmau yeu, bat ukun ubriu, bami wakini yeu, bat ukun ubriu, bami wakini yeu. Udebit hagal sam, hagal kot, ukren hane syapang kajingwati ublei, kabalong tang shibit por, dari temporal, kaboma halade shinat. Kabaar pa, upetros hakashichi kebenar kong, kalau kabaar dekat berkata, upenar kau ni kilikin tim kejingwan I ublei, dah kabat hell, ya kejingwan I ublei, hakasni kabakatu, lani kata final visitation, hakata judgment day, lani hakasni jaga jimbisha. Dan nama kata ini bersuhu ini, bakajingwan I dan kejingwan jumo. Kajingwan kini jong blame ya ubriu lani ya kejat beriu kadang arti kajingwan kini kebatang shibit por kajong blame bat kajingwan kini kajong blame ya ubriu lani ya kejat beriu hakasni kabakatu hakasni ya kejibisha bar antli kini kajingwan I blame lakadei kebatang shibit por lani hakasni kabakatu kabat salong kidon arteli kijintu kijintu kabat kong kolong kajingwan I berkerku ya ubriu lani ya jat beriu bar kijintu kabat kolong kajingwan I berkersidong ya ubriu lani ya jat beriu for blessing or for punishment kadang kadang kijintu jong blay habo wanjuno ane wakini yang beriu lani ya kejat beriu. Ublei uwan berjumo ya beriu haki rukong ki wapela. Da kasur keren kumang syam haka kitab Genesis unang kabalaan dekat kemkendai. Bo ublei uwan berjumo ya kalongging jong Adam kabawang Adam medon hae.
Ule juo e kalongin jung parang tanda surga tanda ketien. Uble jujuo e briu hari kecet dan riu dah ding. Kabanilah pensiam ke kitab Exodus kalau lain dekat bawah. Jadi one pound uble of Moses. Uble juo e briu hari kecet dan riu dah jubita. Dah cintu ul penjat. Kau kecimpang berkecistah. Uble juo e briu hari kecet dan riu dah jingkaku kum kamana hakari kau. Henry bau Jisu belai uban berjuang yang diberi. Hakadur kamet kebekin jatuh. Kapaulang kami yang kecil isin kecil bah kecil maplay. Kapangilaman ong hakashikiten kecil peniem ublay. Ublay bau Jisu uban berjuang yang hakadur kamet kebekin jatuh. Kapaulang kami yang kecil isin kecil kecil maaf lain atau sikit kecil peniem belai. Nabo belai pula ikatan yang kepercayaan. Kan bawa itino ya kun bakal. Bau elu ubangai kau pun omjot syu hendak undio kecil impon cakap. Yo ni selain kerana dekat kebekat belai. Kadon kecil thok keberjua ikenat. Haki yang Kristen joni kabawang kune. Christ is the visitor. Ya kecak real, but ya belonging joni. Habang ipai siya ka benta. Ka gospel kat kum Lukas kalau nang berkat kendai dekat dengan kuang bersihop. Ngin siya ya kawai ke jinjang bu pra Jisu ulai berjumo ya kalonging jong sakres. Wangi jutip ubriu ubaruspa nama uprei kakam kum ubahe jom pecaka lum kaja. Laju raidan ya dari para briu kum nongko udon kan yang kaberengko dengan kedau habu terang benyoi yang Jisu hapdeng upaiba ulai berkiu halo juding dumbur walau long briu ubasyak untuk hendak undak ran bertur supaya ban yoi yang Jisu. Ubat yakilah undak ran ban kiu nalor ding. Walau long beriu berspah ubat dan kekerdan hak iman kesalam tang ban yoi yang Jisu. Kipara beriu kila ban keren siapang kecingim jungi dan kumne kuntai. Kibriu kila keren siapang kakam kabang tre. Kibriu kila keren dak kumne kuntai siapang kalongin kalongsan kajui. Henry di pat banwa tekala. Kumno banginyo kumno gini siam bat Jisu. Kumbo Sakrias ulale. Udra Jisu haboyo yang cintrang jong Sakrias banyo yang ukot yang Lohiarno keluarga. Habau yo snow ya kesur kunra. Usakrios lohiarno keluarga. Ulah priang snow hai Jisu. Bat lakun pau ya kecingkenan kebakar. Kani keju kesur kecingkeran Jisu. Kau kwadru yang apa tapi bagi longing langsan juga. Bagi wano kloy show Jisu. Ngimdai bersakun aki jaka ki bagi jusyong ki bagi judan. Ngimdai bersakun aki jinglong ki bagi judan. Ki balong kadam jom di syaraidan jongi. Jadi lejo jom prai Jisu. Ya kalonging jom Sakrias. Kabu ya kita ki benyoko ki bakento ya Sakrias. Kata jinglerai. Kile keren kiun kumne. Umno isa basa. Haying jom nampo. And then pra Jisu le juno ya kaying jom nampo. Uba pedias ngem ya u. Bat uperita ya ke jom kita kiba bisyar bat kiba semua ya. Sakrias habu Jisu khot ya. Ban yesyam aku.
balik keren umat makna wa pian suha yo Jisu baru penpang de kecikelan kerap dei na down Jisu wa jet balik jo e kalong yin jumo wa au sakya suhu beriu wa pa hendak Jisu kentak pa balik jo e kalong yin ju kita di wepa di panang dan bisyara bagi badan Jisu mo ya de Putra Jisu lo on kau sakrias bat ya kehim coba hakan resmi jimpen im kalawan hakan kehim gospel yang Lukas kalau berkat kendai dekat kau kendai ublay berbu ya resmi berkejinjang kau ngulam ya jimpen im hakan kehim jok sakrias kejinjuan jok pol bersilas hayim bendi bat kejing kiu jumai kapor sinnya kalau kapor berkejingja kapor blay la kau kemai bat wan juno ya kalau yim jom nampak bendi kadon kapor kapor blay la bu kadon kejingja kapor blay la bu kapa nak bentar wan juno ya kejing juna bat cuki bat ya kilong yim kilong san jumi Domenge hau Jisu dry bat pensapen im ya me bat ya kayin jume unong abenji lam da kayin du ka kawe kilange yang play ki kam ki apostol kangan bakhan reu de khat ka pasan hadu to lai apostol ki kangan skam ma de nan sniu ka wanja ka ri ki joni bat ka patei ba kawe kan long kapor ismi bat kejinja kau play wan baju ya kejingim joni shina shina bat ya kilong yin long san hijoni hapden jong kena snew ngila duai bau play wen bat unkiat no ya kejimpa hapden jong kena snew ngila duai bau play unkiada yang bau unong kasti joni hapden jong kena snew hapdeng jo dijing kerdu bam ngila duai bo blay kerku yani andre to ni nangru ba duai na ko stat ba sini bo blay wan panjno ya kilongin juni ba ya jingin juni shina kana lo min ma ya jingin yem jo blay wa hapdeng jong kan yang sini dan beng joni ese pra bagi Imsneu nang banduai, imsneu nang banyeslok, imsneu nang banduai kejinwai ya kapi kesem juni, nama dungin jule. Hendai kiri kesni kibani day bersyokok, kalau kijoni kesem. Apa danger dari imsneu? Kali kalak kau belai uai ini, bangin jam show belai, bat bangin akan hem, ya kejinwai kestan nak kapaslang, nalapai. Kan long kejing jang ban sa jing mau ladang blame yo ban thau ma ya kejing kem jung shima kan long kejing jang ban sa jing mau ladang blame na ka bukun kene ka por un yo ban jumo ka kilong ni san jing na ka thau ma ya kejing kem jung ba ka kemi ki khon ba ka ni ka san ki baro ka we dong in khat ka pa tu trai bon wan ban jumo Ikilong yin juni, om dah jipur citom, om dah bertemu berpunca, nri ublay unwan berjuno ini, engkau kecitmu, berpenim ini, hapden jam detik boy, kibaye. Kijinjia kibersyakhe, kibenkelai ka histori jom ubre, bat jom perteh. Kejinjia kejingan juno jom ublay, hakajingim. Jom apostol Paul alunti na Damaskus. Kapenkelai ka histori jom kejingim jom shiman. Kejingwan juno jom ublay kejat dari Israel hakakidon. Hakari jom kejing nongrang dari Egypt. Kejingwan juno jom ublay kejat dari Israel. Habakidai berkam jom bakadriyang jom asal. Kejingwan juno jom ublay kejat dari Israel. Habakidai berdi ya kong kang jom kamara. Kapenkelai ka histori
cái chính anh đi cho cái chắc cái điều isa ai bắt cái chính anh chung chung play ya cái vi bắt cái chắc cái điều chung lưng ba anh sel cái long cái bên ta cái play một bên phai tham mai pa ya cái chính anh đi chung akan terteh dah kebenaran jam nan jam shortly Kamdon ke cincin jan kabane sekibon jukut Kamdon ke nem sniu kabane sekibon jukut Kibon ke perthele se kimla ban ai ni ke cinkaman andre udon ulei bom jukut kabor halor baro kababas kam yemi kabayada yemi kaperthele ka don ki jimpulong ki don nama ka don kabor no nama kadon kabor kababas kem ya ki e para kata kabor ude uble kapate beriu pada spots nem kabagi don menta kade kapate beriu pada spots nem kabadon kam pala ya uble Henry Nusukhu ya kare ki longi kristan ki badon kare spots nem kabamenta ki don kam pala ya uble ki khul sama ki ba im hale response nem ko minta ki don kam pala yo ne ka jai riu ka ba don hale response nem ko minta ka don kam pala yo ne and they ni ki riu ni sung khu ye ne dei na down ni mat ki tma ni mat ki jing pang ki jing ni mat ki jing e ha ka jing em ka jing ni sneu ba jing sarong ni sneu ba jing sta juni I kumbau blei lakshu ban penam yaki ni sneu kumbau blei lakshu ban penam yaki jing sta ba jing sarong juni andre ka don ka bakku haka nama kata khot lang ini baro ki para be ki ba yo sneu lu ba ki tenong jing sawa ki ba pen ba ki video Dong in Dubai for blame, but blame in one joke any, but don't any happen to make the next year. Who blame how to mind the chicken to shima shima. Who blame the Fulcalano, if a history getting identity to me that when I'm jam shall blame. Don't give the cry the chicken but the Dubai. Nadu give them paying, Nango in sham. Ya kecil isim en blame, bau blame one berjuang ini, ya kilongin sam juni, dah kecil penting kecuali, kalau kecil kemen tu bakal, kalau try pun hati longin juni, hati kesini kecil penting kawan, hati ini, ayo balik kubur, kalau kapang, ya kecil kuson. Kecil wine juni hati kesini, betul blame, buat kurku punyara, bat pun isi yang ublay nak entah keburang kecuali amen. Tungin pendem hati jiwai. Saya sih ublay ni wan ajam kecuali ada kelima. Ni ayu ele kopa, pemela ayu ni yang kuat dan sedap. Kecil mandi, kecil me, yang beriu pada kecil ni. Ikuak kopang bermain cungu, kepala kecil me. Ikuak kopang bermain cungu, kilongking kepala. Yang ikun kecil me, nak kecil si bagi dia mah kecil mah kecil me. Bagi mah kecil penkim, kecil me kopang, wah berdeng, jauh dengan siap. Kaya rap, aku kumpe. Bakal balang kan laki adalah dan penhelmnya kecil manusia kecil kecilkan. Bagi konjo kapal upah kinam tujuh kanan kinam setting dan memang belai berkebor kalau apa. Atroy lebah itu kecil kecil. Kot ini belai bagi nak kembali dari kemana? Siapa? Ayah belai lebah itu kecil kecil. Ina laki upah ya kawan syanya amen. Private isn't able to talk to yang ini kun juga. Isn't able to talk to my kilonging
Iduai ko pa nang nakali kita benar betul. Iduai nang nakali kita betul. Nak betul bermah ini jimpang jisto. Iduai kita abulai nang cari doktor kinas. Ipulit kisipai. Ibul kebedak berkau. Rabi kita abulai kita bermah. Kita berkah kita ngalam. Kita sumar betul. Agak bukum kerja pohon abulai. Iduai berisim man ai kita syangsu. Akan ri bahasa pertehi baru kawe. Raya ka uku kari ko. Isnyaw ko ablay ko mamene dan chinay. Nagi. Nri ablay ni suthu unite bani dan iskam. Mamene dan machko. Naga kaya kiti isin ito me. Mayo I ablay kiti ito me. Mayo I ko pai kiti kendu kiti ngati ito. Kung mamela pengkat adyang ito yaw ko basal. Kenapa kerja itu istilah kan yo iya dikena. Kenapa kerja itu kan yo iya kelenti ke mai. Depan kat yang menikopa yang kita manusia. Kenapa mengi kerja itu ke bekim ke pakai. Ini yo iya kelenti ke mai. Ini yo iya kerja ke mai. Rai ai itu istilah ke mai. Kerja ke mai. Kan yang mai ada kerja yang kamu sini ini. Itu istilah terkuru. Yaitu kubur kerana air yang setiap kubur. Air yang login abulai dan kecil dan sulit. Mereka nak kubur, yaitu milik semua. Dia yang abulai di depan itu ni. Nama kerana Yesus luar. Amen. Tidak lagi sukuman berdoa. Menayo ini pun saya sekolah mengerti macam baik. Kalau kita semua berdoa, ini sekarang dulu. Kung di kun juga pa, pati prabe kat nila ini lembaga video. Terminyo ya kapan sa esko. Bakum juro bengdiani ni tin. Play wan semua. Nakabanta kajing ko jini. Leyo kapan kerku. Nanda ke kubo. Tin dia semua play. Kerku kerpan ke store. Kenyo ini ke lah. Ya kapan sekolah, berkum juru, rinjau ke jimbang, ibu penjam mesin, nampak jenglang ibu. Pada hari ini kelak mat, ayah mulai bersuci. Mulai berdah berdiri mulai, ya penyerkat pangku malam dan ini tentang sana. Pada ini kubur yang milik syarikat. Keren yang ini berkini bersyukur apa yang ini percaya. Wahai pergi mulai paham bermusuh. Dalam kata ini mencabar pandai berdoa. Wahai pergi kau ni jangan berjalan. Iwak bersyukur. Nanti mencabar iwak.